তিনি 24 তারিখ 11 মাস 2018 বার হেঙ্গাখাই শনিবার সারিকনি 5:30 তামানি জরাবো হঠাৎ আনো বিকাশ দেববর্মা বিজেপি পার্টিনি 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল প্রেসিডেন্ট রাজকুমার দাস তাই অপগোপ জেনারেল সেক্রেটারি এমএলএ সহবরক ফালিকা আনো মুঙ্গিয়া কামিনি বাজারনি হয়তো রিঙ্গিত লাংখা তিনি বুকুবজুক বরমজুক অঞ্জলি দেববর্মানি নগ जोंना बाजार कमिटिनि तराबे बर रिंखा मो हंका राकेश देबबर्मा ब बाजार कमिटिनि सेक्रेटारि आं निजे प्रेसिडेंट मोर जतन आनि कमिटिनि मेम्बार्स जोंना बर प्रश्न खायगा जे साबन संगै अर बाजार चेंज खालाय हंका आं सागा बरंग सार समस्त एलाकाबासी उद्योगे जों अब 104 जन उपस्थित साकर हिसाबे जतन राजी हिंगै जों दिनै अबन डिसाइड खायगा एनि सामानि यागुलो डाइरेक्ट न साबो नरक बाजार सानि साथने बिसिंग सोमबार निरन खामबुरी যদি সে খামবুরিয়া হেঙ্গাই নরন দোস্কি মহারানীপুর তৈদু অম্পি তোলাশিকর কোনো জায়গা ফনো শহরনে মাল হইয়া বুতার খিবাইনাই চিনি তিব্রা মাসে থৈজন নই মঙ্গিয়া কামিও ভাইयै অতুল দেববর্মা 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা এসটি সিডনি অঙ্ক আপনি হিनै সিংহ দমगिरि लांखा তাই বক আরো ককবাংমা সাকা ও মঙ্গিয়া কামিনি বড়রগ্ন जों नायसि दंख जतन रमलि हबायनाय जतन बुरि बायनाय जतन माइरं सारिया मैगं सारिया बुथारि गिबानि हनै जों थासिं सारिनि 5टा तामानि जराबो सालांका हाबोनि बागै जत तिब्रा सरन कयो जों जेकुनु उंमानो जों बाय चान्स फोन खायगा हंगाय जों हेल्प खानिनि बागै मुंगिया कामि कमिटिनि हयते तिब्रासा हामग्रानि बागै जों जत तिब्रासानो कबक जाव हामबाय।